Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La leçon d'aujourd'hui c'est le principe d'inertie, c'est-à-dire mabda al-qusur. Alors, on va faire le premier axe, c'est les effets d'une force sur le mouvement d'un corps. c'est-à-dire شنو هما التأثيرات ديال واحد القوة ولا التأثير ديال واحد القوة على الحركة ديال واحد الجسم. حنا ديجا شفنا هادشي في لو كور بريسيدون ديال les actions mécaniques. Alors les effets d'une force qui est mettre en mouvement, c'est-à-dire يكون immobile ou lié en mouvement. Le deuxième effet c'est modifier sa trajectoire ou bien modifier la vitesse. D'accord? Alors, comme remarque, la première remarque c'est les effets d'une force sur le mouvement d'un corps sont d'autant plus important que la masse du corps est plus petite. c'est-à-dire يعني هذاك التأثير ديال ديك القوة تيكون أكثر أهمية باش كيكون داك الجسم عنده واحد الكتلة صغيرة. إلا شفنا هنا دابا عندنا واحد المش، واحد القطة، هنا عندنا واحد ليليفون. إلا بغيت كان هاد القط كان واقف وبغيت نحركو، الوغ ليفي يعني ساهل عليا باش نحركو. باغ كونطخ إلا بغيت نستعمل نفس لا فورس على ليليفون باش نحركو ما يمكنش. الوغ هنا تشوفوا ليفي ديال لا فورس سي بلوز امبورطون في لوكا ديال لو شا على l'éléphant. Deuxième remarque, si un corps est soumis à plusieurs forces, les effets de chacune d'entre elles s'ajoutent. D'accord? Il y a شي corps اللي مابليكين ليه بزاف ديال لي فورس، plusieurs forces، هذوك les effets ديالهم كيتجمعوا لينا. D'accord? Alors, système isolé, qu'est-ce que c'est un système isolé et un système pseudo-isolé؟ شنو هو واحد المجموعة، واحد النظام معزول وشبه معزول. pseudo-isolé هي شبه معزول. Alors, un système isolé, un système mécaniquement isolé s'il n'est soumis à aucune force. كنقول واحد نظام ميكانيكيا معزول ميكانيكيا اللي ما كان كيخضع حتى لأي قوة. بالتالي هذا النوع ديال السيستم n'existe pas en pratique. Pourquoi? Parce que il y a toujours le poids du système et des frottements. دائما كيكون عندنا وزن الجسم و les frottements. Le frottement toujours existe. D'accord? Alors le système pseudo-isolé يعني شبه معزول، كنقول un système est mécaniquement pseudo-isolé s'il se met à des forces qui se compensent, c'est-à-dire leur somme vectorielle est nulle. يعني يمكن كنقول système pseudo-isolé تكونوا des forces appliquées sur ce système mais elles se compensent, c'est-à-dire la somme vectorielle ديالهم مجموع متجهات ديال القوى كتساوي متجهة منعدمة. هنا كنقول ان عندي واحد système pseudo-isolé شبه معزول. D'accord? Alors le centre d'inertie d'un corps solide. On va définir qu'est-ce que c'est un centre d'inertie. Pour cela, on va faire une petite activité. On a le mouvement d'un autoporteur muni d'un éclateur central et d'un éclateur périphérique. L'éclateur هو هذاك اللي تشوفوا هنا كيخليو دي تراس في داك البابي اللي كاين في لا طابله كوساندير. داكوغ خدينا واحد في لو ميليو تسمى éclateur central، سميناه عطينا لو بوين A، et l'autre éclateur périphérique يعني كاين في l'extrémité ديال هاد l'autoporteur. D'accord? Voilà l'autoporteur، هادي هي l'image ديالو و الموديليزاسيون ديالو نديروها بحال rectangle cube. وعندنا le point A et le point M. D'accord? Voilà, on va faire deux expériences. L'expérience numéro 1, on lance l'autoporteur rectilinément sur une table à coussin d'air horizontale et on obtient l'enregistrement suivant. يعني كنلونسي وكنشوفوا هاد l'enregistrement voilà dès le point A et dès le point M. Deuxième expérience, voilà, on lance l'autoporteur de façon aléatoire. يعني كنلوحو صيفطو داك l'autoporteur الحمل الذاتي بواحد الطريقة عشوائية كنحصلوا على التسجيل التالي. Voilà le mouvement dès le point A et le mouvement dès le point M. D'accord? Alors la première question,
c'est comparer la trajectoire des deux points A et M dans chaque cas. Et là, j'ai les deux expériences. Le point A. Le premier cas, quand on a une trajectoire rectiligne. D'accord? Le point M, c'est quand on a une trajectoire rectiligne. Par contre, deuxième expérience, le point A, il a gardé sa trajectoire. La trajectoire de la rectiligne. Par contre, le point M, il a changé sa trajectoire. Trajectoire de là ou là, on peut dire que c'est une trajectoire curviligne. D'accord? Alors la réponse de la question, c'est le point A a une trajectoire rectiligne dans les deux expériences. يعني النقطة A حافظت على داك المسار المستقيم ديالها في التجارب بجوج. Et le point B a une trajectoire rectiligne dans l'expérience numéro 1 et une trajectoire curviligne dans l'expérience numéro 2. يعني le point B, le point périphérique, a une trajectoire rectiligne dans l'expérience numéro 1 ou une trajectoire curviligne dans l'expérience numéro 2. Alors le point B, il a changé, le point M, il a changé la trajectoire dans l'expérience numéro 1 par rapport à l'expérience numéro 2. Deuxième question. Quelle est la nature du mouvement de A? On déduire le mouvement de tous les points qui appartiennent à la verticale qui passe par le point A. نبغي الطبيعة ديال الحركة ديال النقطة A ونقدروا نستنتجوا الحركة ديال دوك النقط اللي كتنتمي لهداك المستقيم العمودي اللي كمر من نقطة A. Alors la réponse que la trajectoire est rectiligne. شفناها مسار مستقيمي plus les distances parcourues au cours du même période sont égales. هذوك المسافات المقطوعة بالنسبة للنقطة A كتبقى متساوية في نفس المدة الزمنية. Le mouvement du point A est rectiligne uniforme. إلا كانوا عندنا دوك les distances parcourues au cours d'une même période sont égales, كنقولوا أن la vitesse عندنا vitesse constante. Puisque عندنا la trajectoire rectiligne plus la vitesse constante, alors on peut dire que le mouvement c'est rectiligne uniforme. D'accord? Ceci applique à tous les points de l'axe symétrique vertical de d'autoporteur passe par A. Le mouvement rectiligne uniforme, donc les points كاملين qui appartiennent à l'axe vertical, هما كيكون عندهم نفس la nature du mouvement. هما كتكون عندهم mouvement rectiligne uniforme, حركة مستقيمية منتظمة. Voilà. La troisième question, si on suppose que l'autoporteur peut glisser sur ses différentes faces. إلا اعتبرنا أن داك الحامل الذاتي يقدر يتمشى ويقدر يتحرك على glisser انزلق sur différentes faces على أوجه مختلفة. La face, la première face c'est ED وهنا DC ودائما كناخدو داك لو فيرتيكال على لا فاس. هنا خدينا دلتا 1 le vertical à la face ou delta 1 ou le vertical à la deuxième face. Il montrer qu'il existe un point G qui conserve un mouvement rectiligne uniforme. Ce point est appelé le centre d'inertie de l'autoporteur. Alors, fait le premier cas, on a le point qui est dans le milieu, toujours il garde un mouvement rectiligne uniforme. Alors, le point, les points qui constituent la droite, كلهم عندهم un mouvement rectiligne uniforme. De même, في delta l'axe هذا حتى هو les points كاملين عندهم un mouvement rectiligne uniforme. Alors كاينه كما كنلاحظوا ان باش مشينا على هاد لا فاز كاين هاد لي بوين اللي هما هادو وباش قلبنا لوطوبورتور l'autre face عندنا هاد لي بوين. Alors l'intersection ديال هاد لي deux axes delta 1 et delta 2 هو هذاك لو بوين G. Alors هاد لو بوين هادي كنشوفو هنا il garde un mouvement rectiligne uniforme dans les deux cas. كيما بغى يتحرك l'autoporteur quelle que soit la face, هاد لو بوين هادي اللي غنسميوه le point G il garde un mouvement rectiligne uniforme. D'accord? كنبداو نسميوها هي le centre d'inertie de l'autoporteur. D'accord? Voilà la réponse. On remarque que le point d'intersection des axes delta 1 et delta 2 est le seul
point dans le mouvement est toujours rectiligne uniforme, quelle que soit la face sur laquelle se déplace l'autoporteur. D'accord, هادشي اللي شرحنا دابا. Voilà, le bilan de l'activité. Voilà, chaque corps solide a un point spécial et unique appelé centre d'inertie. مركز القصور هو لو سونتر دينيرسي. يعني قال لك اي جسم صلب عنده واحد لو بوين سبيسيال وحيده، ما تلقاش دو بوين ولا 3 بوين، ولكن هي بوحده اللي كتسمى سونتر دينيرسي. يعني مبدا خصوصا دو كور سوليد وكنرمزوا ليها دائما بالجي. السونتر دينيرسي كنرمزوا ليه بالجي qui se distingue aux autres points par un mouvement spécial. هي اللي باش كتميز على les autres points هي ان عندها واحد موفمون سبيسيال. c'est le point d'intersection des axes de symétrie. هي نقطة التقاطع ديال محاور التماثل. lorsque ce corps est pseudo-isolé mécaniquement pour un référentiel terrestre, le centre d'inertie est en mouvement rectiligne uniforme. أنا باش كيكون عندنا واحد لوكور، واحد الجسم شبه معزول ميكانيكيا، واحد المرجع ارضي او ريفيرونسيال تيرستر، هذاك لو سونتر جي دائما كتكون عنده واحد الحركه مستقيميه منتظمه، بيسكو عنده واحد موفمون يونيفورم. الوغ لا فيتاس ديال جي تكون كونستانت. فوالا هنا عندنا كيلكو اكزامبل ديال ديكور افيك لور سونتر d'inertie. le centre d'inertie بحال السفير كنشوفوا لو سونتر d'inertie كي الوسط، هنا سيلندر اسطوانه تي عندها سونتر d'inertie، ديسك عنده تا هو سونتر d'inertie، انو بحال الدبليج تا هو عنده واحد لو سونتر d'inertie. d'accord. Voilà, on va voir maintenant l'énoncé du principe d'inertie, ou le qui تسمى la première loi de Newton. D'accord. Voilà l'énoncé. C'est un corps solide et isolé ou pseudo-isolé mécaniquement dans un référentiel galiléen. Le vecteur vitesse du centre d'inertie G du solide est constante. V de G égale à constante. Parce que comme V de G égale à constante, deux cas se présentent. Si le corps est au repos, elle restera au repos. VG restera les quand V G est égal à 0, VG est égal à 0. Et là, toujours VG est égal à une constante. Si le corps est en mouvement, alors ce mouvement est rectiligne uniforme. VG est égal à constante, ce qui implique que la somme des forces extérieures est égale à un vecteur nul. اش كيقول لنا لينونسي اون عرب؟ كيقول لنا واحد الجسم صلب معزول او شبه معزول ميكانيكيا في معلم غاليلي. داكور. شنو هو المعلم غاليلي؟ يعني les choses sont un peu compliquées à votre niveau, alors on va essayer de faire une simple explication. Le référentiel galilien, un référentiel qui est fixe, ou un référentiel qui est en translation par rapport à le référentiel galilien, aussi c'est un référentiel galilien. D'accord. Mais le plus important qu'un référentiel galilien, c'est qui applique le principe d'inertie. Un référentiel galilien qui محقق فيه الشرط ديال اللي كيكون محقق فيه هاد لو برانسيپ دينيرسي. يعني هاد لو بروميير لوا دو نيوتن كيكون محقق في واحد الريفيرونسي. اون فوا واحد الريفيرونسيال كيكون فيه لو برانسيپ دينيرسي ابليكابل كنسميوه ان ريفيرونسيال غاليليان. داكور. لو فيكتور فيتاس دو سونتر دينيرسي يعني السرعه، منتجات السرعه ديال مركز القصور جي ديال السوليد كتبقى كونستانت. في جي ايت ايغال كونستانت. الو انا جوج ديال الحوايج يقدر يكونوا. الا كان عندنا الجسم في سكون غيبقى في سكون، في جي تساوي زيرو فيكتور نول. الا كان عندنا في حركه راه غتكون هاد الحركه هي حركه مستقيميه منتظمه ديال داك مركز القصور ديالو. في جي تيغال كونستانت، الوغ لا سوم دي فورس تيغال ان فيكتور nul. D'accord. Alors remarque, première remarque, le principe d'inertie n'est vérifié que dans les référentiels dits galiléens. Là قلنا دابا قلنا le principe d'inertie ما كيتابليكا باش يكون vérifié الا في les référentiels galiléens. Le référentiel terrestre peut être considéré comme galilien pour des mouvements de courte durée
par rapport à la rotation de la Terre. يعني هاد المرجع الأرضي نقدروا نقولوا عليه أنه هو عبارة عن نقدروا نعتبروه أنه ريفيرونسيال غالي معلم غاليلي. إلا كانت الحركة اللي غادي ندرسوها كتكون صغيرة، لا ديوغي ديالها المدة الزمنية ديالها صغيرة بمقارنة مع المدة الزمنية ديال الغوطاسيون ديال لا تير. علاش؟ الا كانت المده الزمنيه صغيره ديال الغوطاسيون ديال لا تير غيبان لا تير بحال اون ترانسلاسيون بارابور او ريفيرونسيال غاليليان. وقلنا اي ريفيرونسيال اون ترانسلاسيون بارابور ان ريفيرونسيال غاليليان سي ان ريفيرونسيال غاليليان. Troisième remarque, tout autre référentiel en mouvement rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre peut aussi être considéré comme galilien. D'accord. Voilà, le mouvement d'ensemble, on va découvrir maintenant qu'est-ce que c'est le mouvement d'ensemble et le mouvement propre. Voilà, de façon générale, le mouvement d'un corps peut se décomposer en deux mouvements particuliers. Le mouvement d'ensemble et le mouvement du centre d'inertie d'un corps. Le mouvement d'ensemble, حركة المجموعة هي حركة ديال مركز الثقل ديال الجسم. وكاين عندنا الموفمون propre هي الموفمون des autres points par rapport au centre d'inertie du corps. الموفمون propre هي الحركة ديال هذوك النقط الأخرى من غير بالنسبة للنقطة ديال مركز القصور ديال الجسم. بحال ليكزومبل اللي درنا دابا ديال ليكلاتور A et B. يعني لو موفمون دونسومبل سي عندنا موفمون ريكتيلينير يونيفورم. بالنسبة للموفمون propre هي c'est un mouvement curviligne. D'accord. C'est l'exemple de l'activité. D'accord. Alors, le dernier axe, c'est centre de masse, relation barycentrique. Qu'est-ce que c'est le centre de masse? Le centre de masse d'un système, matériel est le barycentre de tous les points matériels formant ce système. Le barycentre هو le centre de masse. D'accord. نفس السمية. Alors, considérons un ensemble des points matériels AI de masse MI. نعتبروا واحد دي بوين هنا نخدموا على دي كور بونكتيال في هذا لو كا. كل بوين عندها MI وعندها AI عندها لا ماس MI. au centre de masse G et ديال لا somme ديال هاد لي بوين ماتيريال. هادي لا somme من I تساوي 1 حتى jusqu'à N. واحد N تكون un nombre 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 و I هو l'indice. d'accord. MI GAI وهنا est égal هي M1 GAI1 plus M2 GAI2 ainsi de suite حتى شحال عندنا من point matériel est égal à un vecteur nul. d'accord. كما شفنا هنايا عندنا دابا لو solide 1 le solide numéro 1 عنده G1 le solide numéro 2 عنده le centre de masse ديالو G2 le solide S3 عنده G3 solide S4 عنده G4 وهاد لو كور كامل هاد لا سوم ديال لي 4 solide كتعطينا واحد centre de masse هذا G. يعني هاد السوليد كامل هنا كان ديسكري كان مقسمينو كل واحد عرفنا لي centre de masse. داكوغ. عندنا هنايا واحد الكاري عندنا واحد ريكتونغل. حنا عارفين كيفاش نجبدو السونتر دو ماس ديال لي ريكتونغل هادو. هو هاد لو سونتر اللي كنشوفوه. الوغ هادو كاملين هاد لو كور كامل يكون عنده واحد لو سونتر دو ماس اللي هو هذا. الوغ باش نجبدو هاد البوزيسيونمون اكزاكت ديال هاد الجي كنديرو لا ريلاسيون باغي سونتريك اللي غنشوفو دابا. Le centre de masse G d'un système composé des corps solides. يعني مركز القصور أو مركز القصور ديال G ديال واحد السيستم واحد النظام اللي كيتكون مجموعة من الأجسام الصلبة homogène bien sûr متجانسة SI يعني S1 S2 solide 1 solide 2 solide 3 لكل واحد غيكون عنده السونتر دو ماس ديالو G1 G2 G3 G4 ainsi de suite. وكل solide عنده واحد لا ماس كيتميز بواحد لا ماس MI M1 M2 ainsi de suite est donné par la relation suivante, c'est-à-dire la relation barycentrique. هاد la relation منين جات؟ شدينا la relation ديال القبيله شدينا la relation ديال هاد la relation هادي et on a intégré واحد le point O entre G et A. d'accord. celui là MI GO اللي جينا هنا M1 GO plus M1
OA1 plus M2 GO plus M2 OA2 plus ainsi de suite MN GO plus MN OAN. غادي نعزلو GO فين كاينه في جهه وحده ونعزلو OAI l'autre côté وتعطينا هاد لا غولاسيون. داكور اللي سميناها لا غولاسيون باغي سونتريك اننا تعطينا لا ماس ديال لو سيستيم كله فوا او جي بلس سيغما ام اي او جي اي. الا بغينا غير او جي كيف اننا نحول هادي نحولها للطرف الاخر كانت عندنا ملتيبليكاسيون او لي ديفيزيون تعطينا هي لا سوم دو ام اي او جي اي sur sigma mi. Alors avec O, هاد O هادي اللي تنكالكولي par rapport lequel on fait les mesures, les calculs, c'est un point fixe quelconque fixe dans l'espace G. وهاد G هذا c'est à la fois هو في نفس الوقت centre d'inertie مركز القصور centre de masse مركز الكتلة centre de gravité مركز الثقل et le barycentre du système. D'accord, هاد point G عندها les noms كاملين nommation كاملين ديالها centre d'inertie centre de masse centre de gravité et barycentre. D'accord. Voilà كما شفنا هنايا هذه هي لو بوين او. خدينا هاد لو بوين او هي لو بوين فيكس ديالنا. داكور هنا تكون عندنا او جي 1 او جي 2 او جي 3 اي او جي 4. هاد او جي يعني نشدو ام ديال اس 1 نضربوها في هاد او جي 1 ام ديال اس 2 في او جي 2 ام ديال اس 3 في او جي 3 ام ديال لو كور 4 او جي 4. اش كتساوي كامل اش كتساوي هي لا سوم ديال ام كامل في او جي. وغنجبد هاد او جي هادي عندنا ستان فيكتور الو غنجبد لي بروجيكسيون ديالها غنشوف لي بروجيكسيون ديالها وغنلقى اكس جي ديالها وغنلقى ايكغيك جي ديالها وغادي نلقى لو سونتر دو ماس دو سيستيم ديالي كي كونستيتيو باغ هاد لي 4 سوليد. داكور غنلقى ديك او جي او جي هاد لو فيكتور او جي هو هذا. D'accord. Alors, on est arrivé à la fin de la leçon. Merci pour votre attention. On se retrouve dans une autre vidéo et au revoir.